तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे बोल दे भाई। और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ये मेरा बाप है और ये मेरी कुचाई होगी। दोनों आ गया इसमें। Hi friends, my name is Nafisa Ahmed Ansari. My name is Ayan Ahmed Ansari. I read in class 4. I read in class UKG. My mother name is Secondary Sahin Ahmed Ansari. My father. My father name is Kamruddin Ahmed Ansari. Nafisa Ahmed Ansari. रिकॉर्डिंग नहीं है सर। आपको का नाम नहीं सिखाया क्या? जब मैंने रिकॉर्ड किया सभी लोगों को लगता है कि वो म्यूजिक है, बट वो मेरी वॉइस है। वो है तो बताओ कौन आ रहा? गुरु दिखा भी नहीं है, खुद ही आ रही है। हिप्पो इधर एज देखो छी, अब देखो ठीक है, तो वो तो देखने के बाद पता चलेगा।